हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु मनोज आपण मानक स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल को। तो आज भिडियोटी हूँ मोर सब माँ भौणी मान। तो देखो मो हाथ में अच्छी सुभद्रा फॉर्म योजनार फॉर्म। तो ये फॉर्म टी आपण मैंने कौटू पाइबे से कथा भी मुझे कहीदेवी। तो ये फॉर्म टी आप जदि गाँव में रोचे तो ये फॉर्म टी आपण मैंने अंगनवाड़ी पाइबे। आउ यहाँ सबू गाँव में एपर्तंत आभेलेबुल है नहीं, आउ सहरांचल तो बिल्कुल नहीं। तो से व्यस्त हबार कौन कारण नहीं। तो बहुत समय अच्छी आपण मानी, तो किसी टेंशन नियंतुनी। आउ जी भी सुभद्रा योजना रे अप्लाई करने जाऊँ तो जमा भी जातुनी। बर्तमान फेक न्यूज चली सुभद्रा योजना अप्लाई है बोली, सेटा एबे भी हैनी कहीं कौन साइट ही एपर्तंत आसनी सुभद्रा योजना पे। तो सेमती किसी व्यस्त हबार ना, आम पाखे बहुत समय अच्छी 3 रु अप्लाई हम। तो आप टेंशन नियंतुनी। तो मुझे आज कहबी ए फॉर्म टी केमती कौन फिलअप करेंगे। तो प्रथम ये लिखाई आम फॉर्म फिलअप करने पूर्व तो देखो ये प्रथम लिखाई 1 नंबर रे संपूर्ण नाम आधार अनुजाई। तो आपंकर आधार कार्ड रे जहाँ भी ना अच्छी तो आप लिखे। तो मो ना अच्छी आधार कार्ड रे मनोज। तो मुझे लिखुची ये लिखा आगुरी गोटे जिन ध्यान देवे ये लिखे कैपिटाल अक्षर लिखे। तो एम ए एन ओ जे। तो ये आपंकर जदि मिडिल ना अच्छी जे कुमार हो कि जहाँ भी हो तो ये गोटे स्पेस देके लिखिपारे। जदि नाई लास्ट ना तो जमती कि आपंकर टाइटल जहाँ भी था तो ये आप तले लिखिपारे। तो फ्रेंड्स 2 नंबर अच्छी आधार संख्या। तो आपंकर आधार कार्ड नंबर जहाँ भी अच्छी तो ये आप लिखिपारे। एठी 4 8 12 आधार आमर 12टा नंबर। तो आप 12टा लिखिपारे आपंकर जहाँ भी नंबर अच्छी। तो ये लिखाई स्वामी पिता आधार अनुजाई। तो ये आप जदि विवाहित अच्छा ताले ये स्वामी को ना लिखिपारे। तो जदि विवाहित नहांती तो पिता ना लिखिपारे। तो आप चाहिए पिता ना हो कि स्वामी ना हो लिखिपारे। तो आपण इच्छा यहाँ। तो ये जदि पिता ना तो ये मारिक ये लिखिपारे XYZ जहाँ भी हो। तो फ्रेंड्स ये तो हो गला आमर। तो ये जन्म तारीख। तो जन्म तारीख आपणकर जन्म तारीख जहाँ भी हो तो प्रथमे दिन मास वर्ष तो ये लिखिदे आपणकर किसी माने ये हबार ना। तो ये जन्म तारीख जहाँ भी हो ये मसीहा पड़ो। तो 5 नंबर अच्छी वर्ग। तो ये लिखाई साधारण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। तो ये साधारण तो मोर ये जेनेल। तो मुझे साधारण ये करी। तो ये SST तो जहाँ भी सी अनुसार करें किसी असुविधा ना। तो ये लिखाई शारीरिक भिन्नक्षम आपण छोटा ना अंध ना जेकोसी शारीरिक आप भिन्नक्षम होते हाँ कि ना करेंगे। तो मोर तो सेमती किसी ना। तो मुझे ना करुँच। तो ये 7 नंबर आधार संयुक्त मोबाइल नंबर। जदि आपणकर आधार कार्ड रे जो नंबरटा अच्छी तो से नंबरटा ये आप दे पारे।
तो ये 8 नंबर देछि विकल्प मोबाइल नंबर। तो विकल्प बोले जदि आपनकर अल्टरनेट नंबर अछि तो सेटा आपण देई परिबे, जदि अल्टरनेट नंबर नै आपनको फैमिली नंबर भी एठी आपण देई परिबे। तो एठी देखि पारथिबे एठी लिखा है जिल्ला। तो आपनकर जिल्ला जो जगह तो आपण देई परिबे। तो हमर जिल्ला होची खोर्धा, तो एठी मु खोर्धा लिखि दउची। तो आपण चाहिले ओडिया रे हो कि इंग्लिश रे हो लिखि परिबे। तो सबुठु इम्पोर्टेंस हैला एठी। तो देखंतु एठी ग्रामांचल पे अछि, एठी सहरांचल पे अछि। तो आपण एठी जदि गाँ रे रहउछंती तो एठी आपनको ग्राम ना, एठी पंचायत ना, बा एठी ब्लॉक। तो आम ग्राम एठी सहरांचल पे सहरांचल वार्ड नंबर, एठी उबा लोकल बॉडी बा सहरा नगर। तो चलंतु 10 नंबर में आपन कहि दउची। तो ग्राम हमर पुबु साही, पंचायत भी पुबु साही। ये ब्लॉक रही आम ब्लॉक खोर्धा। तो ये मु खोर्धा ही लिखी। तो एटा को जदि कही आगुरी जदि गाँव में रोचे तो यहाँ करेंगे 11 नंबरटा, जदि सहर में रोचे सॉरी गाँव में रोचे तो 10 नंबर। तो ये 11 नंबर हो सहर पे। तो जब आम गाँव में रोचे आम एटा करदे तो यहाँ छाड़ीद। तो 12 नंबर देती आधार सक्षम संचय खाता थे बैंक खाता। तो आमर जो बैंक रे भी खाता अच्छी तो आम से दबा ये। तो आमर बैंक ऑफ इंडिया अच्छी तो ये आम लिखिद बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आम तो प्रथम पेज टाक फिलअप करदेले। तो एबे होची मोस्ट इम्पोर्टेंट जोटा कि बहुत जरूरी। तो ये पछपट भी यहाँ फिलअप करिया पड़िबो। तो आपन को फिलअप करके देखैबी काहेकि जरूरी कहूची। तो चलंतु मु आपन को वीडियो रे कहि देबी काहेकि जरूरी। तो फ्रेंड्स तो देखि पारथिबे मु एटा प्रथम फास्ट पेज टाक फिलअप कर देली। तो एबे बहुत जरूरी एटा पछ पेज टाक पढि फिलअप करिवे, नहले आपन दृढ़ कार्यानुष्ठान हो पारे। तो से यहाँ जिते भी आप फिलअप करेंगे तो सठिक फिलअप करेंगे। तो चलते मुझे फिलअप करके डिटेल्स कहीदेवी कौन केमती फिलअप हम कौन दरकार कौन ना। चलते तो फ्रेंड्स ये लिखाई भाग ख घोषणानामा। तो मुझे द्वारा घोषणा करुँच जे पूर्व पृष्ठारे उल्लिखित तथ्य मोर ज्ञान अनुजाई सत्य अटे। मु ज्ञात जे एथिरु कौनसी मिथ्या प्रमाणित हेले एही आवेदन को प्रत्याख्यान करा जाई पारे एवं आईनगत कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई पारे। दयाकरी प्रयोज्य स्थान रे ठीक चिन्ह मारंतु। तो फ्रेंड्स जेमिति मु आपन को टिके आगु कहिथिली जहाँ भी फॉर्म रे फिलअप करिवे तो सठिक फिलअप करिवे, नहले सुभद्रा योजना रे आपण पाई परिबे नाही एवं आपण को विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान हेई पारे। तो आसन तो फ्रेंड्स ये फास्ट रे अच्छी मु ओडिशार बासिंदा अटे। तो आमे ओडिशार बासिंदा। तो ये आप ठीक मारे 1 जुलाई रु 2024 सुधा मोर बयस 21 किंबा ताठारु अधिक एवं 60 वर्ष रु कम अटे। जदि आपणकर 21 वर्ष रु ऊर्ध्व किंबा 60 वर्ष रु कम थिबो ताले ठीक मारिबे। तो ये लिखाई कि मु कौन से राज्य किंबा केंद्र सरकार को योजना अधीन रे मासिक 1500 टंका अथवा ततुर्ध किंबा वार्षिक 18,000 टंका अथवा ततुर्ध आर्थिक सहायता राशि पाऊ नहीं। जदि आपण पाऊ नाहंती तेबे एठी ठीक मारी परिवे। तो फ्रेंड्स ये लिखाई मु किंबा मो परिवार कौन सदस्य वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद
କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ତ ଏଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି, ଯଦି ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆୟକର ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କାଉନସିଲର ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଏଠି ମାରିବେନି, ଯଦି ନା ତାହେଲେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡରେ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଏଟା ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରରେ କୌଣସି ବି ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡରେ କିଛି ବି ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବା ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ତାପରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସରକାର ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ତାପରେ ଲେଖିଛି ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି, ଯେଉଁଟା ଜମି ନାହିଁ, ଏ ଜମିଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ତ ଏଠି ଇଏ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକା ଯାନବାହୀ ବ୍ୟତୀତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଅଛି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାଇକ୍ ହେଉ, ଲୁନା ହେଉ, ସ୍କୁଟି ହେଉ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ଯଦି 4 ଚକିଆ କୌଣସି ଗାଡ଼ି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ କି କାର୍ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଆପଣ 4 ଚକିଆ ଏଇ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି ବା 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ। ତ ଏଠି ଆମର 2.5 ଲକ୍ଷ ଏରୁ କମ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆପଣ ପାଇବା। ତ ଏଠି ଭାଗ ଅଛି, ୟା ପରେ ଭାଗ ଗ ଅଛି। ତ ମୋର ପ୍ରମାଣକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ UIDAI ଯେମିତି ଆଧାର, ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତାପରେ 2ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPSI ମ୍ୟାପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଅଛି। ମୁଁ 4ରେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚିତ ବା ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ 5 ଦେଇଛି, ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା
ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସହମତ। ତ ଏସବୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଯାହା ବି ଦେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜ ଇଏରେ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଆପଣ ସହମତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ମାନେ ଯିଏ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ତ ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନିଜେ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଇଛି ତାରିଖ। ତ ତାରିଖ ଏଠି ଆମର କ'ଣ, ଆମେ 3ଠୁ ଇଏ କରୁଛେ, 3ରୁ ପକେଇବା। ତ ଏଠି ତାରିଖ 3 ତାରିଖ 9 ମାସ 2024 ଏଠି ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ତ ସହଜରେ ବୁଝେଇଥିଲି। ତ ଭାଗ ପ୍ରଥମ କେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭାଗ 2 କେମିତି ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଫର୍ମଟି ନେଇକି ଆମର ସହଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗଲେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ୟା ପରେ ୟାର ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ଫର୍ମ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଲି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଯିଏ ବି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ ବି ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି କି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।